Helen Vegetable Food, Vegetable Market. Ito po yung may-ari niyan. Ito po yung mga paninda niya, guys. May kamote, ayan. Puso ng saging, patatas. Ang laki ng gabi, guys. Upo. Ayan. Ito nyo lang pumatapon sa Farmers Cubao Market. Yan. Sari-sari. Oh, tama, laki ng talong, guys. Oh. Sili. Maliliit na na kamatis. May malaki naman, guys. Ayan. Kung compare dito, guys. Maliit, di ba? Oh, maliit na tomato at isang malaki. Malaki, guys. Oh. Parang guys, parang lang to, grapes. Ayan, sili, kamatis. Ayan. Palaya, talong, pichay, ayan. Ayan. Kangkong, kamuting kahoy, daon ng sili, ayan, guys. Sari-sari. Dito nyo lang po yan matatagpuan sa Farmers Market Cubao. Ayan. Okay, guys, ganito na lang, and God bless you all, guys. Ayan. One time, Helen Vegetables.